automatically checkbox check sudah tercentang. Connect button. Oke, connect button kita tekan enter. Enter. Checking network requirements. Cancel button. Can connect to this network. Nah, Close keterangannya seperti itu ya. Can connect to this network ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara mengatasi laptop ataupun PC yang tidak bisa terhubung ke jaringan WiFi ataupun ke jaringan hotspot. Nah, mungkin di sini bagi kalian yang mengalami hal tersebut ya, ketika kalian menghubungkan laptop kalian ke jaringan WiFi ataupun ke jaringan hotspot itu tidak bisa terhubung ya, dan ada keterangan cannot connect to this network ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya bahas bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa connect ya ke jaringan WiFi ataupun ke jaringan hotspot yang ada keterangannya yaitu cannot connect to this network. Oke, nah di sini langkah yang pertama saya mungkin kasih tahu dulu ya bagaimana sih gitu yang keterangan cannot connect to this network itu ya. Nah, kebetulan di sini laptop saya juga tidak bisa terhubung kembali nih ke jaringan hotspot yang ada di handphone saya. Nah, jadi biasanya ada dua cara yang saya lakukan. Oke, di sini kita coba dulu ya bagaimana sih yang ada keterangan cannot connect to this network-nya. Notification chevron back user 31 not connected connections of. Oke, di sini not connect connection ya. Enter network connections window. List Asus X00TD secured signal 4 out of 4 bars not selected 1 of. Oke, ini ya. Asus X00TD secured. Oke, handphone ini handphone saya nih Asus hotspotnya. Oke, kita langsung tekan enter. Enter selected connect automatically checkbox check. Oke, connect automatically checkbox check sudah tercentang. Connect button. Oke, connect button kita tekan enter. Enter checking network requirements. Cancel button. Can connect to this network. Nah, Close keterangannya seperti itu ya. Can connect to this network ya. Cannot connect to this network. Oke, kita tekan enter. Sini kita close aja. Network and internet settings link. Oke, nah jadi Desktop link. biasanya cara yang saya lakukan adalah di sini saya masuk terlebih dahulu ke dalam menu device manager ya. Tekan start menu. Start window. Search window. Oke, lalu ketik aja device. D A. Defragment device manager. Control pack. Oke, ini ya device manager. Lalu bisa tekan enter. Enter. D. Device manager. Level 0. Oke, setelah itu tekan tab satu kali. Tab. Preview. Desktop. Oke, setelah itu sudah tekan tab, kalian bisa tekan panah bawah sampai menuju menu network adapter. Levels. Batteries. Bluetooth. Cameras. Computer. Disk drive. Display. DVDs. Firmware. Human. ID. Keyboard. Mice and monitors. Network adapters. Colap set 5. Oke, ini network adapter. Panah kanan. Expanded. 11 items. Oke, lalu panah bawah, pilih nama drivernya ya. Level Bluetooth device. Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter. Oke, yang ini ya. Bluetooth Qualcomm Atheros CA9000. Oke, Qualcomm Alteros ya. Bluetooth Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter 2. Oke, wireless network adapter. Nah, ketika kalian sudah mengarahkan ke nama drivernya, di sini kalian bisa tekan tombol aplikasi atau klik kanan, atau jika tidak ada tombol aplikasinya, kalian bisa menekan tombol Shift F10 ya. Oke, di sini saya tekan tombol aplikasi. App context menu. Oke, lalu panah bawah pilih properties. Update drag disable lagi uninstall scan for properties. Oke, ini properties, kalian tekan enter. Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter properties dialog. General property. Oke, di sini ada general properties. Kalian bisa tekan tombol control tab sampai menuju menu power management. Advanced property Oke, page. advance, Driver property. driver, Details property. details, Events property. events, Resources property. resources. Power management property page. Allow the computer to turn off this device to save power checkbox checked out. Nah, di sini ada allow power turn off ya. Di sini kan keterangannya masih tercentang ya. Di sini kalian uncheck aja ya. Oke, kalian tekan spasi. Space not checked. Oke, kalian mau cek aja ya. Nah, setelah itu kalian tekan tombol tab sampai menuju OK button. OK button. OK button, lalu kalian bisa tekan enter. Add a device manager. Preview. Qualcomm Atheros CA9300. Oke, setelah kalian sudah mengancek ya di bagian power manajemennya,
di sini kalian restart terlebih dahulu ya laptop kalian. Oke, di sini saya akan restart terlebih dahulu. Desktop list. Ban di jam 13 of shutdown window restart. Oke, restart. Baik, sahabat Netra. Nah, setelah sudah merestart laptopnya, nah sekarang kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah bisa terhubung atau belum. Jika memang di sini masih belum bisa terhubung, berarti kita harus lakukan cara yang kedua. Oke, di sini saya cek terlebih dahulu ya. Notification chevron user 50 minute not connected connections are available. Enter. Network connections window list. Asus X00TD secured signal. Oke, ini ya kita coba Asus X0. Enter. Selected tab. Connect button. Kita connect button. Enter. Cancel button. Checking network requirements. Can't connect to this network. Oke, di sini masih ada keterangan cannot connect to this network. Berarti masih belum Enter. berhasil ya. Network Nah, ending. berarti di sini kita gunakan cara yang kedua. Desktop. Nah, bisa jadi di sini driver yang saat ini digunakan itu tidak kompatibel ya dengan laptopnya ataupun dengan versi Windows-nya. Oke, nah di sini bagaimana cara keduanya? Jadi kalian bisa masuk lagi ya ke dalam menu Device Manager. Start window. Search window. Oke, tekan Start menu, ketik Device Manager. Defragment app. Device Manager. Control Pack. Oke, Device Manager, enter. Enter. DF. Device Manager. Oke, setelah itu kalian tekan Tab sekali. Preview. Desktop. Oke, lalu kalian di sini masuk lagi ya atau tekan panah bawah, pilih menu Network Adapter. Level. Battle. Bluetooth cameras. Compute. Disk drive display. DVDs. Firmware. Human. ID attack. Keyboard. Monitors collapse. Network adapters collapse set 5 Oke, ini ya Network Adapter, kita panah kanan. expanded. 11 item. Oke, lalu panah bawah ya, pilih nama drivernya lagi ya. Level 2 Bluetooth device. Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter dual Oke, yang ini ya. Bluetooth Qualcomm Atheros CA9377 wireless network. Ini ada keterangan wireless adapter. Lalu di sini kita bisa tekan tombol aplikasi atau klik kanan, atau kalian bisa tekan tombol Shift F10 ya jika tidak ada tombol aplikasinya. Oke, di sini saya langsung tekan tombol aplikasi. Context menu. Oke, lalu panah bawah pilih menu update driver. Update driver bay. Oke, update driver, lalu bisa tekan enter. Enter. Update drivers Qualcomm Atheros CA9300. Oke, setelah kalian sudah tekan enter di menu update driver, di sini kalian tekan tombol tab sampai menuju browse my computer for driver. Browse my computer for drivers button alt plus N. Oke, di sini ya. Search tab. Browse my computer for drivers button alt. Oke, browse my computer for drivers. Kalian di sini bisa tekan enter. Enter. Combo box colap set. Edit so. Oke, setelah kalian tekan tombol enter di menu browse my computer for drivers, di sini kalian langsung tekan tombol tab ya sampai menuju menu let me pick. Tab. Browse button. Include subfolders checkbox tab. Let me pick from a list of available drivers on my computer button alt plus. Oke, ini ya. Include tab. Let me pick from a list of available. Let me pick ya. Kalian bisa tekan enter di sini. Enter. Show compatible hardware checkbox check alt plus. Nah, di sini ada keterangan show compatible hardware. Lalu kalian bisa tekan panah bawah. List. Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter Microsoft 1 of 2. Oke, di sini ada dua driver ya. Atheros CA9377 wireless network adapter Qualcomm Atheros Communications Inc. Nah, kemungkinan jika di sini kalian ya ada lebih dari 2 ataupun lebih dari 3 gitu kan. Nah, bisa dicoba aja satu persatu ya. Nah, di sini saya ada dua driver nih. Nah, kemungkinan ini saat ini menggunakan driver yang terbaru ya dan tidak kompatibel. Sini saya coba driver yang pertama ya. Qualcomm Atheros CA9377 wireless network adapter Microsoft 1 of 2. Oke, ini ya Microsoft, kita langsung tekan enter 1 of 2 ya. Enter. 0%. Oke, kita tunggu prosesnya. Close button alt plus C. Oke, di sini ada keterangan close button, kita tekan enter aja. Enter. Device Manager. Preview. Level 3 Qualcomm Atheros CA9300. Oke, nah sekarang kita cek kembali ya, apakah sudah bisa terhubung atau belum ya ke jaringan Notification. hotspotnya. Oke, di sini kita cek lagi. Notification chevron button. Oke, User 46 Asus X00TD Internet Access button. oke, nah ini keterangannya sudah Internet Access button. Kita coba ya, cek lagi Enter. enter. Network connections window. List. Asus X00TD connected. Secured. Signal 4 out of 4 bars. Oke, nah di sini keterangannya Asus sudah connected ya, atau sudah terhubung. Oke, nah sekarang kita coba ya masuk ke browser, apakah sudah bisa betulan atau belum nih ya.
App desktop list. Ban dicam G. Google Chrome. Oke, kita coba masuk ke Chrome. Oke. Y. Press stop to search YouTube. Oke, kita Enter. coba YouTube. Document and busy blank. Translated speech alert. Indonesian tab selected. Klik kabel banner landmark. Klik kabel button panduan. Klik kabel beranda ID. Klik kabel button abaikan navigasi. Oke, nah sini kita coba ya. Navigation landmark klik kabel subscription headset lainnya dari main landmark klik kabel tutorial care buat banner YouTube di HP. Belajar YouTube X.3 oleh Zona. Oke, nah ini sudah bisa terhubung ya. Di sini kita sudah bisa buka YouTube juga. Oke, berarti untuk prosesnya sudah berhasil ya dengan dua cara tersebut. Baik, sahabat Netra, seperti itu ya bagaimana cara mengatasi laptop ataupun PC yang tidak bisa terhubung ke jaringan WiFi ataupun ke jaringan hotspot yang ada keterangannya cannot connect to this network. Semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.